Gekun le malaikat Jibril alaihi salam, walladzi ba'asaka bil haq nabiyan law anna misla sakbi ibratin futiha minha jihatul masyriq lah taraka ahlul maghrib min syiddati hurriha. Gebegale malaikat Jibril, andai kata demi Allah yang engkau dibangkitkan sebagai nabi, andai kata gebuka sabuh lubang, ube lubang jarum. Ube lubang jarum gebuka. Ya, dalam neraka kan? Ya hidih ratimu gebuka. Ya geperuhu ngaju neraka ube lubang jarum ratimu. Maka sungguh ubena urung-urung yang na di maghrib mandum tutung, mandum angeh, mandum ancu pakon. Min syiddati hurriha, karena tuum tak tahan neraka yang tuum tak tahan. Ube ruhung punggung jarum hidih ratimu gebuka, ia kedih rak barat mandum mati urang. Walladzi ba'asaka bil haq nabiyan law anna sauban min siyabi ahlin nar unlika baina samai wal ardi la matu min hurriha lima yajiduna min natiha. Kemudian melanjutkan lom di malaikat Jibril, demi Allah yang engkau dibangkitkan sebagai nabi, gekun li malaikat Jibril, jikalau bajaya yang dipakai li ahli neraka, gecok bajanya gegantung di antara langit dan bumi. Yang gegantung di antara langit dan bumi, maka mandum-mandum urang akan mati yang dalam dunianya. Pakon? Min hurriha, karena suum tak tahat bajaya yang suum tak tahat. Dan soyang merempak, soyang kalian bajanyan, kiang tak tahat bajanyan lagi baya belano. Nah, negalan gegantung di antara langit dan bumi, orang mati suum tak tahat. Walladzi ba'asaka bil haq nabiyan law anna zira'an min salsalati lati zakarahallahu ta'ala fi kitabihi udhi'a ala jabalin la zabal jabalu hatta yablughal ardu sabi'ah. Kelum li malaikat Jibril, demi Allah yang engkau dibangkitkan sebagai nabi, kata malaikat Jibril, menyena sabuh jengkai daripada rantai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu rantai daripada neraka. Gecok rantainya sejengkai mentang, kemudian gepedua di atas gunung, maka gunung akan hancur sampai truk kepada 7 lapis bumi yang ditatak tuum. Sejengkai mentang rantai neraka gecok gepedua bat sabuh gunung. 7 lapis bumi hancur fak luyak sebab suum tak neraka yang. Suum tak rantainya. Walladzi ba'asaka bil haq nabiyan law anna rajulan min ahlin nari yu'zabu bil maghribi lahtaraka man bil masyriqi min syiddati adzabihi khurriha. Kemudian dilanjutkan oleh malaikat Jibril, demi Allah yang engkau dibangkitkan sebagai nabi, kata malaikat Jibril, jikalau nathira uragam daripada ahli neraka yang geazab yahidih di timur, yang geazab yahidih di barat, maka sungguh urung-urung ratimunyo akan terbakar. Tutung yang geazab yahidih di barat ini. Bau ujung barat ini geazab. Maka yahidih wa ujung timur pun akan terbakar mandum pakon, karena berat tat azab Allah Subhanahu wa taala, berat tat azab nerakanya. Khurruha syadidun, panas apui nerakanya, berat tat panas, berat tat hana banding. Kalau ke pegah kau bunuh. Yahidih ra ujung barat, kudih ujung timur hancur.
Gebuka mentang ube ruhung punggung jarum yahidih ratimu ikidih ubarat lancu. Wa ka'ruha ba'idun. Cukup tak lu, cukup tak lu. Efek di cukup tak haji Kan 3 kilo 2 kilo. Ke radius sekian-sekian. Habis dari ujung ke ujung. Bahkan lebih. Wa hatbuhan nasu wal hijarah. Bahan baku kaya yang jid ke kaya apui nurakanyan putra. Yang jid ke kaya apui nurakanyan adalah manusia dan batai. Manusia-manusia pelaku maksiat yang kenyan bahan baku neraka. Tanya aja ke bahan baku lagi kita nak engkut. Kayanya sebagai bahan baku, engkut sebagai kita tanya langsung batai na'udzubillah. Maka kebegat di dalam kitab Syarah Uqudul Legend, iklik batai yang dipakai le Fatimah ketika gesema peh putra iklik ba Rasulullah, ya Rasulullah lungnya beruh kepada batai yang jut ke bahan baku neraka kelak. Batai mentang yo hai tim. Wa syarabuhal hamim was-sadid. Minuman-minuman nurakanyan putra. Air panas. Ia mendidih daripada didihan neraka. Was-sadid. Wasiyabuha min qatran. Dan pakaian-pakaian ahli nerakanya adalah atra yang lagi aspal yang junyan dro yang kenyan. Gelom gat tasuk kali ancu kepegal lagi sat lempakan untuk merasakan azab Allah yang begitu pedih.